অনেক খাতা আছে, সে খাতা ভিতরে অনেক কিছু ବି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖାତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଖାତା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ରଫ୍ ଖାତା। এই ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ରଫ୍ ଖାତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ରଫ୍ ଖାତାର ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। କେହି ଏହାକୁ ରଫ୍ ତ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖାତା ଯେ କେତେ ମହାନ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ରଫ୍ ଖାତା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଭୂୟାଁ, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କବି, ଲେଖକ ଓ ଗାଳ୍ପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ନାଁ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। नमस्कार दर्शक बंधु, रफ खातार संज नईला परर फर्दकू आपण मानक स्वागत। आज भाद्रव मासर शेष रविवार, शेष पाଳି खुदुरुकुणी ओषा। भाईर शुभ मनासी भौणी माँ सर्वमंगला खुदुरुकुणी रूप में करें पूजा। सकाळु सकाळु झील मैंने गाधोई पाधोई नई पोखरी तुठरे जाई बालुका पूजा करती। तेबे आसंतु देखिबा सेई बालुका पूजार किछि दृश्य। खुदुरुकुणी ओषा को नहीं आसंतु शुणा एक सुंदर कविता कवयित्री भाग्यश्री नायक कंठरू। मो ना भाग्यश्री स्वाई। मो कवितार शीर्षक होउछि खुदुरुकुणी। आषाढ़ गला श्रावण गला आसिला भाद्रव मास, भाईर शुभ को मनासी भौणी करि थाए देख व्रत। डकाडकी होई आनंद मनारे करंती फुलकु चोरी, काहार बाड़ी पशिकी पुणी गछरु झड़ाती कोली। मिलीमिशी स्नान सारिकी सभिए बालुका पूजाती मिसी, मंगला माँ को सुमरी मनरे फूलकु गुंथती बसी। संज गड़ी गले तरुणी माने सजबाज होई आसी, हातरे पूजा डाला को धरी हेउथांती केते खुशी। पुष्पांजलि धरी हातरे सभिए सुमरी बसंती माँ को, घंटा हुलाहुली शंखर ध्वनि रे कंपांती चौदिगकु। खुदुरुकुणी माल तुही सुदया करिबु आंभकु, तो पोई परी दुख देई पछे सुख देबु आम भाई को, सुख देबु आम भाई। केबे साहित्य तो केबे रंगमंच, केबे अभिनय तो पुणी केबे वाद्ययंत्र वादन, सबुथिरे जे सिद्धहस्त से हेउचंती श्यामपद चटर्जी। कविता शीर्षक बयस आईनारे जीवनर प्रतिबिंब। निज जीवन को विश्लेषण करी होई पड़िलेणी क्लांत, पिया जरु चोपा छड़ेई छड़ेई आखि आजी भाराक्रांत। शैशव कालरे देली नाई केबे विवेक को सन्मान, सेते बेले ज्ञान नथिला मोहर मणिषर शत्रु मन। युवा अवस्थारे निज बाहुबले कली किछि अपकर्म, गर्व पर्वतर शिखरे बसी मु भूली गली निज धर्म। दिन मास गला बरस बीतिला, युवकरू हेली प्रौढ़। ज्ञान पाई क्षीण हेला अहंकार, विवेक हेला मो दृढ़। अनुताप निया जलिला मनरे आखिरु झरिला लुह, प्रायश्चित इच्छा दूर करिदेला छातीरु समस्त कोह। ईश्वरंक पादे करिदेली शेषे निजकु मु समर्पण, तम रज सबु लोप पाईगला विराजिला सत्व गुण। धीरे धीरे मोर हृदय गह्वरे उइला ज्ञानर सूर्य, फलर आशा को भूली जाई मनु करि चालिली मो कार्य। पाइबार इच्छा मने हेला पाप, धर्म होई गला त्याग। अपरकु देले मिले जेउ शांति, करिली मु उपभोग। भल आउ मंद जय पराजय आसु थाए जेते द्वंद्व, से सबु द्वंद्वरु उपरकु मते नेई गले मो गोविंद।
ସୁଖରେ ବିଭୋର ଦୁଃଖରେ କାତର ହେବା ନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ି କାମନା ବାସନା ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବାକିଟା ଜୀବନ ବିତିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପରମାତ୍ମା ସାଥେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିଲେ ମେଣ୍ଟିବ ତୃଷା ପରମାତ୍ମା ସାଥେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିଲେ ମେଣ୍ଟିବ ତୃଷା। କବିତା ଛଳ ଛଳ ମନର ଭାବାବେଗ କେବେ ଫୁଲର ମହକରେ ତ କେବେ ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗୀନ ଡେଣାରେ କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ତ ପୁଣି କେବେ ଫଗୁଣର ଫଗୁ ବର୍ଷାରେ ହଜେଇ ଦିଏ ଭିଜେଇ ଦିଏ ଆଉ ମଜେଇ ଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା କବୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତ, ଚୌଦର ଶଙ୍କରପୁର। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଈକୁ ପୁଣି ପ୍ରବାହ ଫେରିଆସେ। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ କଅଁଳି ପାରେ ଛାଇ, କିନ୍ତୁ ଜଳି ଯାଇଥିବା ମନରେ ଲୁହ ସିଞ୍ଚି ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହୁଏ ଚିରକାଳ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଖାଲି ଜାଗା ଭରେନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ। ଏହି ମର୍ମର ମୋର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ। ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି। ତୋ କଥା ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମ, ଖାଲି ଲୁହ ଟୋପାଏ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ନିକାଞ୍ଚନରେ ଭାବେ, ୟା ଭିତରେ ଏଡ଼େ ମିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ। ମିଥ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଶୂନ୍ୟତାରେ ରଖିଦେଇଛି ପାଦ। ଏବେ ସେହି କଷ୍ଟ, ସେହି ଜ୍ୱାଳା, କିଏ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହୁ ତ, ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ପାରିଛି କି? ନମସ୍କାର। କବିତା ଛଳ ଛଳ ମନର ଭାବାବେଗ କେବେ ଫୁଲର ମହକରେ ତ କେବେ ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗୀନ ଡେଣାରେ କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ତ ପୁଣି କେବେ ଫଗୁଣର ଫଗୁ ବର୍ଷାରେ ହଜେଇ ଦିଏ ଭିଜେଇ ଦିଏ ଆଉ ମଜେଇ ଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା କବୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ତାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନଈରେ ପହଁରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ତୁମ ସାଥେ ବୁଲିବାକୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଶିରି ଶିରି ପବନରେ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଗଛ ତଳେ ବସି ତୁମ ସାଥେ ଗପିବାରେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁଜ କାନନ ସୁନାରୀ ଫୁଲର ବନ, ମୁଚୁକୁଣ୍ଡି ହାସ ଚମ୍ପକର ବାସ ପ୍ରାଣରେ ଭରେ ଜୀବନ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଘର, ସଞ୍ଜବତୀ ଦିଆ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍କା ଗାଦି ଘର। ସଞ୍ଜବତୀ ଦିଆ ତୁଳସୀ ଦୌରା ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍କା ଗାଦି ଘର। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀରେ ଗଭାକୁ ସଜେଇବାକୁ, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ତୁମ ପାଖେ ବସି ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ନମସ୍କାର। ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ପୁରାଣଠୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ସବୁଠି ଯେ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे पूर्वर शुणीचे भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ हेउचंती कलिजुगर कल्कि अवतार नहीं विराट पुरुष। श्री जगन्नाथ संपर्क में जिते कहले मध्य नंट हब। श्री जगन्नाथ भक्ति, श्री जगन्नाथ संपर्क में भक्ति, तांकर तत्व ये तो असीम अपार। तेबे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे, पंचसखा साहित्य रे आमे श्री जगन्नाथ को एवं कलिजुग संपर्क रे विभिन्न विचार, विभिन्न रचना को आमे नजर करूँ। आमे जानू ताको किछि प्रवचक मालिका बोली कहती, आमे मध्य मालिका बोली कहू। एवं ताहा एक कलिजुगर गोटे निष्कर्ष।
कलिजुग संपर्क गोटे गोटे वक्तव्य विचार से मालिका विचार बोली कहुए। कलिजुग हूँ आत्मसमीक्षार जुग। याठर बड़ी सत्य जुगर तो सत्य थिला, त्रेता जुगर तो से भली जप ध्यान यज्ञ थिला, द्वापर जुगर तो से भली भगवान श्री कृष्ण थिले। कलिजुगरे भगवान जगन्नाथ अछंती, किंतु कलिजुगर महात्म्य होची ये होची आत्मसमीक्षार जुग। निजे निज आत्मसमीक्षा करबा पई ये जुग कर्म प्रधान जुग भाव रे अवतीर्ण। मानव पाई यह घोर परीक्षार जुग। जो माने परीक्षा उत्तीर्ण हेबे आपन जानती, आम मान स्कूल कॉलेज पढ़िला बेले स्कूल कॉलेज पिला माने 30 नंबर रखिले पास करिवे, 50% नंबर रखिले द्वितीय श्रेणी रे पास करिवे, 60% नंबर रखिले प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण हेबे। किंतु कली जुगरे मानव जो परीक्षा दउची, ए परीक्षा जो 100% नंबर रु 100% नंबर रखिले परीक्षा रे उत्तीर्ण हबो। एहाकू केवल आत्मसमीक्षा कले ही परियो। अति प्रबल शक्तियुक्त कलिर प्रभाव विमुक्ति पाई यह एक प्रबल उपक्रम आ एक स्वाध्यायर जुग होची कलिजुग। कलिजुगर देवता होचंती कल्की श्री जगन्नाथ। कलिर शक्ति को बहुगुणित करुथिबा ये कलिर विभिन्न चार अछंती, दूत अछंती। ए कलिर गुण को कली कलमश गुण को वर्धित करिया पई केते गुड़िए चार अछंती। से चार माने होचंती मिछ, पाप, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, कपट आउ परस्परश्री कातरता। अन्य केते बढ़ी जाउची ताकू देखिक केते ईर्षा मन रे होउची, ताकू परश्री कातरता बोली कहंती। ए भली 30 पारिषद बा दूत अछंती कलिर। 30 जन अछंती। दुष्ट शक्ति गण को अपदमित ओ अतिक्रम करिवार जुग होची कलिजुग। सत्य को जे कि आश्रय करिछि, जे भीम भई कहिसंती सत्य रे शयन सत्य रे भोजन सत्य कर गुरु सेवा प्रसन्न होइबे अलख पुरुष अवश्य मुक्ति देवा। आगे ये हूँ सचेतनता, सत्य कहवा एवं सत्य। कलिजुगर जो पारिषद 30 अछंती, यदि सत्य कहा जाए पारिषद 30 बशीभूत होइजिबे। ए पारिषद माने जो माने अछंती दूत माने ए माने होचंती दुष्ट शक्ति। याकू कहंती मालिका। महापुरुष अच्युतानंद तांकर सुंदर भाव में कलिजुग पतन बोली गोटे अच्छी छोट गीतिका बही, से गीतिका बही रे कहिचंती एई कलिजुगर लक्षण संपर्क रे तार पारिषद मानक संपर्क रे। और चमत्कार कथा आपण माने जानिले खुशी हेबे जे को माने कलिजुगर पारिषद। महापुरुष अच्युतानंदर कलिजुग पतन बोली गोटे छोटिया क्षुद्र ग्रंथिका अच्छी, गीतिका ग्रंथ अच्छी। जेते बेले कली जन्म होइला पारिषद घेनी संगे ओइला। कली जेतेबेले आसुचंती, कारण कली जेतेबेले आसुचंती द्वापर परे, द्वापर जुग तो भगवान श्रीकृष्ण अछंती, कलिजुग प्रवेश करि पारुना है। पुणी सत्यसंध पुरुष होचंती युधिष्ठिर। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्णंकर वर्तमान घटुची, यह लीला संवरण करुचंती, मानव देह को संवरण करुचंती, सेतेबेले भगवान सेतेबेले युधिष्ठिर अछंती सत्यसंध। सत्य थिला पर्यंत कली प्रवेश करुना है। जे युधिष्ठिर जाउचंती स्वर्गारोहण रे कली प्रवेश करुची। कली केमती प्रवेश करुची? कली जिन प्रवेश करुची भागवत रे व्यापक वर्णना अछि। सुना जोठी अछि, मद्य जोठी अछि, वेश्यालय जोठी अछि, मांस जोठी अछि, एभली चारिटी कठोरी थिबा गोटे प्रकोष्ठ होउचंती कलिर प्रवेश करिवार मार्ग। राजा परीक्षित मुंडरे थिला रत्नर सुनार मुकुट। जेतेबेले परीक्षित परमिशन देइचंती कली को प्रवेश करिबा पई, सेतेबेले तांको मुंडरे प्रवेश करिचंती, सुनारे प्रवेश करिचंती। सुना होची कलिजुगर महान विपत्तिर कारण।
महापुरुष ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ସହିତ କଳିଯୁଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ଭଗବାନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏ ଯୁଗ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ରାଜୁତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାଜୁତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ରାଜୁତି କଳିଯୁଗର ରାଜୁତି ଭଗବାନ ଏଭଳି ସଂଯମ ଏଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି କରି ସେ ଭାଙ୍ଗିବ କେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ପାରିଷଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନେ ଅଇଲା ମିଥ୍ୟା ପାପ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କପଟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଅଧର୍ମ କ୍ରିୟାହୀନ ଅପହାରୀ ବିଟ ଲମ୍ପଟ ଦୁର୍ଭାଗା ଭିକାରୀ ଶ୍ରୀକାତରତା ଅଳସ କୃପଣ କ୍ରୋଧ ନିଷ୍ଠୁର ସାହସ ଜ୍ଞାନ ଲୋଭ ମୋହ ମାଦକତା କାତରତା ଦମ୍ଭ ରୋଗ ଆବର ଯେ କୁଶ୍ଚିତା ଏହି ତ୍ରିଂଶ ପାରିଷଦ ସଙ୍ଗତେ କଳି ରାଜତ୍ୱ କଲା ଏ ଜଗତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କଳିଯୁଗ ପତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି କଳିଯୁଗ ସହିତ 30 ପାରିଷଦ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କଳିକୁ ଦେଖିବି ନା କଳିକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୂତମାନେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ପାପ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କପଟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଅଧର୍ମ କ୍ରିୟାହୀନ ଅପହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ବିଟପ ଲମ୍ପଟ ଦୁର୍ଭାଗା ଭିକାରୀ ଶ୍ରୀକାତରତା ଅଳସ ଅଳସୁଆ କୃପଣ କ୍ରୋଧ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ଅଜ୍ଞାନ ଲୋଭ ମୋହ ମାଦକତା ଏବଂ କାତରତା ଏ ହେଉଛି ଏବଂ କୁଶ୍ଚିତ ଏ ହେଉଛି 30 ପାରିଷଦ କଳିର ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆସିବ ଯଦି ୟାକୁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ମାଳିକା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଳିଯୁଗ ପତନର ଗୀତକୁ ଏବଂ ଭାଗବତରେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମାଳିକା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଅନ୍ତିମ କଥା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା କଥା ବୁଝିବା କଳିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ମାଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏତିକି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଶୁଣିବା କଳି କିଭଳି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ସଚେତନତା ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ରଫ୍ ଖାତାର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096 ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096 ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723 ରଫ୍ ଖାତା